Ya, tentu Piala Dunia hari ini banyak kejutan. Qatar yang kita anggap underdog ternyata main imbang. Belanda melawan Jepang juga imbang. Brazil saja ditahan imbang oleh Maroko. Artinya akan banyak kejutan-kejutan lagi. Kalau saya dan teman-teman di Komisi 10 menjagokan Spanyol akan menjadi juara dunia 2026. Kenapa, Bang? Ya karena banyak pemain muda, kemudian kemampuannya juga saya melihat di atas rata-rata, walaupun hari ini Spanyol belum melakukan pertandingan pertama, tetapi dengan talenta-talenta muda yang dimiliki dan harus ditiru oleh Indonesia sebenarnya. Talenta-talenta muda ini yang harus diberikan kesempatan lebih untuk berprestasi. Dan saya sampaikan juga, dalam waktu dekat kita akan menaturalisasi 2 pemain lagi untuk dipersiapkan sebagai timnas U20 dan akan dipersiapkan menjadi timnas senior. Siapa aja, Mas? Dari mana? Ya ada backernya juga di belakang, kemudian satu lagi, pokoknya ada 2, kita tunggu aja. Suratnya kita sedang tunggu di Komisi 10, baru diterima oleh pimpinan DPR. Proses naturalisasinya kapan? Kami usahakan minggu depan sudah mulai berjalan. Oke. Pemirsa, ribuan warga Iran memadati lapangan Azadi, Teheran dalam sebuah aksi solidaritas untuk mendukung rakyat Lebanon. Warga Iran bentangkan foto-foto para petinggi pejuang Hizbullah yang tewas dalam perang melawan tentara Zionis Israel. Ya, pemandangan mencolok terjadi saat sejumlah warga Teheran ini di tengah alun-alun massa membentang spanduk besar bergambarkan foto-foto para petinggi Hizbullah yang disusun rapi membentuk formasi hati. Foto-foto yang ditampilkan merupakan petinggi-petinggi Hizbullah yang meninggal dalam perjuangan melawan penjajah Zionis Israel. Salah satu tokoh terkenal, Hassan Nasrallah, ini telah tewas dibom Israel di kawasan Dahiyeh, Beirut, 27 September 2024 lalu. Aksi ini sebagai simbol cinta dan dukungan moral yang tak tergoyahkan dari rakyat Iran untuk para pejuang dan rakyat Lebanon. Ya, di tengah perang yang masih membayangi Iran, ribuan warga Iran padati lapangan El Kelab di Teheran dalam perayaan Idul Gadir. Tak hanya mengikuti peringatan keagamaan, massa juga menunjukkan dukungan ke pemimpin Iran atas perlawanan terhadap Amerika dan Israel. Lautan manusia memenuhi lapangan Enkelab dan jalan-jalan utama di Teheran, Iran pada Kamis waktu setempat. Ribuan warga Iran turun ke jalan dalam perayaan Idul Qadir yang digelar sepanjang rute sekitar 10 km di ibu kota. Di tengah perang yang masih bergejolak antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, perayaan ini juga menjadi ajang solidaritas nasional dan dukungan terhadap kepemimpinan Iran. Massa terlihat memenuhi kawasan perayaan sambil membawa simbol-simbol nasional dan keagamaan. Sebuah drone Shahid 136 buatan Iran juga dipamerkan kepada publik, sementara sebagian peserta aksi terlihat menginjak bendera Amerika Serikat. امیده که مردم پشت این ملت پشت این وطنشونن و از رهبری دفاع میکنن و هیچ وقت پشتشو خالی نمیکنن و امیدوارم که همیشه هم همینجوری بمونه و ما از جونمون هم مایه میذاریم براشون. Media Iran melaporkan perayaan serupa berlangsung di lebih dari 1.000 kota dan wilayah di seluruh negeri. Peserta juga memperbarui sumpah setia kepada pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, yang memimpin negara tersebut setelah kematian ayahnya Ali Khamenei di tengah konflik awal tahun ini. 100 hari perang Amerika Serikat Zionis Israel dengan Iran telah berlangsung. Ribuan orang tak bersalah jadi korban, namun perang belum juga usai. 100 hari sudah, perang antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran berlangsung. Perang ini meninggalkan banyak duka yang mendalam, bahkan sejak Amerika Serikat pertama kali melancarkan serangannya. 170 orang tewas, termasuk diantaranya anak-anak.
Konflik semakin memanas ketika Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi energi dunia. Menjawab aksi Iran, Amerika Serikat pun turut memblokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang membuat situasi semakin panas. Serangan demi serangan terus berlangsung, walaupun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dilakukan. Lebih dari 3.400 orang tewas akibat konflik ini, dan hingga kini pun kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran belum juga menemui titik terang. Pemirsa, warga Iran berkumpul dan memperingati wafatnya Ruhollah Ayatollah Khomeini. Dalam peringatan ini, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khomeini menegaskan Iran telah memenangkan perang dan tak akan mundur. Ratusan warga Iran berkumpul di makam Ayatollah Khomeini untuk menghadiri upacara penghormatan. Dalam acara ini hadir sejumlah pimpinan Iran, sementara pemimpin tertinggi Iran diwakili oleh Muhammad Zafar Has-Ali Akbari. Di depan warga yang hadir, perwakilan pemimpin tertinggi Iran ini menyampaikan musuh Iran berupaya melemahkan ketahanan publik dan menyebarkan ketakutan hingga perpecahan. Namun Iran tidak menyerah dan klaim telah memenangkan perang. دشمن خبیث حال که در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه می کند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها از او را سبب شده کید خود را در جنگ ترکیبی بر 2 نقطه متمرکز ساخته است. Tidak hanya itu, cucu Imam Khomeini, Hassan Khomeini, menyampaikan pesan dari kakeknya yang menyebut Amerika Serikat The Great Satan. مدرسه میناب و کودکانش رو به شهادت رسید و شنیدیم. ما شیطان بزرگ رو دیدیم، ما شیطان بزرگی رو دیدیم که پدر پیر امت ما رو به شهادت رسید. شیطان بزرگی رو دیدیم که از هیچ جنایتی دریغ نکرد. شیطان بزرگی رو دیدیم که اگر پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نبود حتما به تهدیدهاش عمل میکرد و شاید برق و انرژی و زیرساختمان هیچ چیز جلودار شیطان بزرگ نبوده و نیست و انشاءالله این شیطان بزرگ زیر لگدهای ملت ایران نابود خواهد. Hingga kini, Iran menyalahkan Israel dan Amerika Serikat atas tewasnya 170 orang, banyak diantaranya anak-anak. Anak-anak ini tewas akibat serangan ke sekolah Putri Minab pada awal serangan Israel dan Amerika Serikat. Pada 19 Mei, Kepala Komando Pusat Amerika Serikat, Jenderal Brad Cooper, klaim sekolah ini terletak di dalam pangkalan rudal jelajah aktif. Ya, sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump menganggap konflik militer dengan Iran hanyalah latihan. Trump juga menyatakan akan musnahkan senjata nuklir. And I'm delighted to report that for the 3rd month in a row, the jobs numbers, I guess you saw them this morning, they just got released and they smashed all expectations by actually 3 times with and this is during a military conflict. I call it that because it's really not that much of a war, but it's a military conflict. It's a practice. But this is 172,000 jobs were created in May, extinguish a nuclear weapon, a capable nuclear. This was going to be a very capable country that was going to have a massive nuclear presence, and we weren't going to let that happen. Nobody wanted that to happen, and we've largely finished that.